السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събития, свързани с разпределянето на спечеленото от битката при Хунейн. След битката при Хунейн, светият пророк салалаху алейхи васелам е наредил всички спечеления от битката да бъдат събрани в Джирана и събрани там. След това светия пророк салалаху алейхи васелам отишъл на обсадата на Таиф и след това отишъл в Джирана. Светия пророк салалаху алейхи васелам не е разпределил спечеленото веднага след пристигането си в Джирана и вместо това светия пророк салалаху алейхи васелам изчакал няколко дни, мислейки си, че Бану Хавазин може да се покаят и богатството им да бъде върнато. След като обаче осъзнал, че те няма да дойдат, светия пророк салалаху алейхи васелам разпределил спечеленото между хората. След разпределението на спечеленото от битката, 14 видни хора от племето Бану Хавазин, които приели ислама, отишли при светия пророк салалаху алейхи васелам и го информирали, че цялото племе е приело ислама и е помолило светия пророк салалаху за милост, и водачът на тази група отправила молба за милост, казвайки, че сред заловените са
роднините на светия пророк салалаху алейхи вассалам लाने का एहसान गसानी बादशाह и тези, हारिस बिन अबी शिमर които के са इलाके के बादशाह ने помогнали इस за पर किया होता отглеждането им, और हम पर इस तरह की मुसीबत आई होती तो वो हम पर ज़रूर रहम करते और आप तो सबसे बढ़कर रहम करने वाले हैं और जुदो सफा के मालिक हैं। той казал, че това се дължи на факта, वो तौसीफ और मदा और तौसीफ में че светия пророк салалаху алейхи вассалам е прекарал वफ़द में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई चचा भी थे। उन्होंने कुछ इस तरह के मिले जुले जज्बात годините на और ये грижи сред племето Бану Саад, हमारे पास थे। तब भी मैंने आपको देखा था। което е клон на Бану Хавазин, फिर आपकी जवानी के आलम में भी मुझे आपकी ज़ियारत की и след това те изразили чувствата си कोई शख्स आपसे बढ़कर в поезия и речи, कसम खैर व भलाई हैं। и така светия пророк чул сърдечните им молби и им казал, че ги чакал дни, अपने और आप ही के мислейки, че няма да дойдат. हम आपके अपने और आप ही के ख़ानदान से हैं, लिहाजा हम पर एहसान करें। अल्लाह आपको इस एहसान मंदी का बदला ज़रूर देगा। Той им казал, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि че वसल्लम ने उनकी दर्दमंदाना इल्तिजाएं सुनी повечето और उनके от विश्वास को пленниците तस्लीम फरमाया। са разпределени फरमाया, मैंने तो बहुत दिनों तक तुम्हारा इंतजार и за това могат да यहाँ तक изберат कि едно हो गया от две неща, नहीं आओगे пленниците или богатството. कि कैदियों में से मेरे पास बहुत ही थोड़े रह गए हैं, बाकी सब तकसीम हो चुके हैं और मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा बात वो है जो सबसे ज़्यादा सच्ची हो। Бану Хавазин решили да си вземат обратно пленниците и светия пророк салалаху алейхи вассалам казал, че всички लिहाजा пленници, които са част от неговия дял, इंतखाब कर सकते हो ще бъдат освободени и върнати на мюсюлманите, и той ще говори с мюсюлманите за मैंने пленниците, तो तुम्हारा बहुत इंतजार किया था, चाहता था които вече са били разпределени. बनु हवाजन के वफद ने जब सारी सूरत हाल देखी तो उन्होंने अर्ज किया कि हम अपने कैदी यानी Светия пророк също ги е посъветвал इस पर आप да застанат пред хората след बनु अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में आने वाले следобедната молитва и да обявят तो आपके ही हुए, светия пророк यानी मैं за свой बात करता हूँ तुम्हें दे देता हूँ वापस। और दूसरे कैदियों के मुतालिक मैं बाकी मुसलमानों से बात करूँगा जो उनको मैं दे चुका हूँ और साथ ही वफद के लोगों को इसका एक हाल भी बताया। като поискат разпределените пленници да бъдат освободени. आज जोहर के बाद लोगों के सामने И след това светия пророк कि हम मुसलमानों के लिए салалаху алейхи вассалам казал, че ще предложи на мюсюлманите सिफारिश करने वाला बनाते हैं да освободят और मुसलमानों के लिए пленниците. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कराते हैं कि हमारी औलाद और हमारी औरतों को छोड़ दिया जाए और साथ ही फरमाया हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुसलमानों के सामने अपने इस्लाम कबूल Това е красивият начин, कहना कि हम по तुम्हारे който светия пророк लोगों से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। се е погрижил за чувствата आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и на двете страни. अंदाज़े जुदो सखा का एक प्यारा अंदाज है कि खुद ही कैदियों की रिहाई का तरीक सिखला रहे हैं И затова Бану Хавазин क्योंकि कैदी तो направили това, което और हवा светият пророк салалаху алейхи вассалам предложил, и след молбата им светия пророк अर्ज किया казал, че тези, които доброволно желаят да върнат пленниците रसूलुल्लाह на Бану Хафазин, लोगों से खत трябва да го направят, и на всеки, който желае нещо в замяна, आए हैं ще бъде удовлетворена молбата му. जो भी अपनी खुशी से ऐसा करना चाहे कर Мюсюлманите отговорили, че заради него के एवज हमसे कुछ लेना с चाहे। радост ще освободят मैं अवलीन हासिल होने वाले गनाइम में пленниците, които са им били разпределени, और साथ ही अपने और अपने ख़ानदान यानी बनु अब्दुल मुत्तलिब के कैदी वापस करने का ऐलान फरमाया। सहाबा कराम
तो अपनी जानों और अपनी बीवी बच्चों और माँ बाप से भी बढ़ के Това много зарадвало светия пророк वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, и по този начин голямата милост на светия пророк को वापस करते हैं отново била показана, कि इस जज्बे тъй като мюсюлманите इनके इस जज्बे को देख били нетърпеливи да върнат आपने मुझे ये समझाया пленниците, कि सबकी रजामंदी और खुशदिली मालूम हो जाए। без да вземат нищо в замяна. मुझे ये पता नहीं चल रहा कि तुम में से किसने इजाज़त दी है और किसने नहीं दी, क्योंकि आम मजमे में सब बोल रहे थे, इसलिए तुम वापस जाओ और तुम्हारे सरदार और Въпреки това, светия пророк अपने लोगों का се е погрежил आपके за мюсюлманите и казал, че खुशी अपने कैदी वापस देने का इजहार किया। за всеки освободен пленник आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ще бъдат дадени 6 камили. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अजीम एहसान И освен това, светия пророк कि तमाम наредил на всеки освободен пленник लेके वापस कर दिए। да бъдат дадени нови дрехи. बशार मोहब्बत करने И वाला така 6000 пленници били върнати इस तरह на Бану Хафазин. आया कि हर एक कैदी के बदले में 6 ऊँट दिए जाएंगे। हज़रत उमर की मोहब्बत और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नमूना था। Имало и няколко, които не се съгласили веднага जब वापस आए да освободят пленниците, обаче когато झूम रहे हैं, पूछने पर पता светия пророк कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदी आज़ाद कर दिए। तो उन्होंने ये सुनते ही किसी किस्म की मज़ीद जुस्तजू और तहकीक की ज़रूरत न обявил, че за всеки освободен роб ще бъдат дадени 6 मेरी उस लौंडी को आज़ाद камили. जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे Те в крайна сметка се съгласили सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हवाज़िन के इन कैदियों को ना सिर्फ и Уайна бин Хис बल्कि उन्हें कपड़े भी अता किए। обаче все още не бил съгласен माया फला या и не освободил пленника, खुलासिया कि इनमें से когато бил получил. होने वाला नए लिबास के बगैर न जाए। चुनाचे इस हुक्म की तामील के लिए नए कपड़ों की खरीदारी के लिए एक साहबी Това в крайна сметка भेजा, तो वो नई चादरें लेकर довело और हर कैदी को नया लिबास भी दिया गया। रवायत के मुताबिक до това той да бъде лишен от благословие. इनकार कर दिया। И синът на пленницата на Уайна се обърнал към него, हम молейки за свободата на बाजारी ने कहा, майка му मैं और मेरा कबीला и дори предложил 100 камили, अब्बास बिन मिर्दास ने कहा, но Уайна отказал това предложение, мислейки си, че синът लेकिन बनु ще увеличи сумата, अपने सरदार की но Уайна осъзнал, че синът няма да се върне. हमारा है। Затова сам се обърнал към сина и го попитал дали ще दूसरी रिवायत के मुताबिक остане при първоначалното си предложение. कि बनु हवाज़िन И така, обаче синът казал, че предложението е намалено до 50 камили उसको इसके बदले и докато продължавали да говорят, और मुआवजा दिए जाएंगे। окончателно предложение се свело до 10 камили. देने को तैयार न थे और यूं बनु В हवाज़िन този момент Уайна आज़ाद कर दिए गए। казал, че просто трябва да я вземе безплатно. फजारी ने И след това синът казал, че светия пророк салалаху алейхи ва салям से е освободил всеки роб उठानी पड़ी, с нова дреха. बरकत से भी महरूम रहा। Следователно, Уайна нямал друг избор, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि освен да даде कर दिए हैं सिवाय собственото си наметало. अल्लाह И след това синът казал на Уайна, че той का यूं वाकया है कि इस няма нито мъдрост, нито разум औरत को बतौर कैदी के लिया था да се възползва от възможността, कि उसके खानदान а други също продължили да се подиграват на Уайна मांगा फिदिया मिलेगा, за решенията, които взел. कसीर तादाद में होगी। И тъй като लेकिन उसने आज़ाद करने से इनकार कर दिया। в крайна сметка останал с празни ръце, वो ऐना के पास आया और इसको कहा कि 100 ऊँट के एवज हमारी वालदा को आज़ाद कर दो। वो ऐना ने सोचा कि अभी ये कीमत को मज़ीद बढ़ाएगा
चनाचे उसने आज़ाद करने से इनकार कर दिया, जिस पर उसका बेटा वापस चला गया। कुछ देर बाद जब वैना को ये एहसास हुआ कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा, Водачът на Бану Хавазин और कहने लगा कि जितने ऊँट तुम दोगे, също е приел ислама तो उस लड़के ने कहा कि अब तो मैं 50 ऊँट दूंगा। इस तरह करते कराते 10 ऊँटों तक बात पहुंच गई। वो कुछ और मांगता, फिर वो Светия пророк салалаху алейхи васелам му изпратил होते चले गए। आखिर послание в Таиф, कोयना в कहने което се казва, че ако се हुर्रियत मुफ्ती ले जाओगे, съгласи да се подчини на Светия пророк салалаху алейхи васелам, आज़ाद करने के साथ लिबास भी दिया है। плененото му семейство ще му бъде върнато. इसके लिए लिबास भी दो। И Светия пророк салалаху алейхи васелам се уверил, че те няма да бъдат разпределени लेकिन и уредил настаняването им в Мека. आखिर वैना को अपनी चादर देनी पड़ी, और यूं वो लड़का इस कैदी औरत को भी लेकर गया और साथ लिबास भी, और जाते जाते ये भी कहता गया इस लोगों को След като получил това послание, कि तुम्हारा दिमाग फहम और फरासत से बिल्कुल खाली है, मौके से Малик फायदा бин उठाने की Ауф, बिल्कुल सलाहियत नहीं है। водачът на Бану उसके Хафазин, दूसरे साथी भी इस पर तानुदुश्मनी करते незабавно се е приготвил да се срещне с कुछ भी ना मिला। Светия пророк салалаху алейхи васелам. के सरदार और मालिक बिन औफ का इस्लाम कबूल करने के През нощта той пътувал до Джирана, वसल्लम ने където семейството му било върнато при него, а той कि वो कहाँ है। получил подарък от 100 камили, ताइफ में बनु सकीफ में है। виждайки उनसे कहा कि добротата и щедростта на Светия пророк. वो आपकी इताअत और फरमाबरदारी कबूल करते हुए आ जाए तो उसके अहल व अयाल भी उसे वापस कर दिए जाएंगे जो कैदी हो चुके थे। बाद रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अहल व अयाल के लिए ये खास हुक्म दिया था И така той приел ислама. किसी को ना Този някогашен заклет враг на Светия пророк се е превърнал в искрен и лоялен भैया слуга. कर दिया गया। उन्होंने उसे फौरन इतला पहुंचाई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के लिए उसी वक्त तैयार हो गया, लेकिन बनु सकीफ से इस वजह से डर गया Сред пленниците е имало и жена на име Шейма. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा है, Когато била заловена, тя казала на ऊँट तैयार किया। похитителите си, че ताइफ से निकलकर млечната сестра на खिदमत में हाजिर हो गया और आप Светия пророк салалаху алейхи васелам भी लौटा दिए и сподвижниците обаче не й повярвали. बख्शिश व इनायत देखकर Те я довели при Светия пророк и тя му каза, че मुसलमान रहा। млечната му сестра. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में Светия пророк попитал дали има някакви доказателства за това. हाकिम और उसकी फौज का सलार बना दिया। Тя му показала следа от ухапване और सकीफ и казала, че когато करके ले आए бил бебе, कि मुसलमानों को ने той я ухапал, докато го е държал в скута си. के खून का प्यासा था। Тя му напомнила за други неща от детството му, които той разпознал. कमाल ये है कि आप Светия пророк се е изправил, और जब वो हदायत का ताल्लुक होकर आया तो ना ये कि सब कुछ изкарал на металото си, за да седне на него वक्त की बेशकीमत и я приветствал. 100 ऊँट भी था। С сълзи на очи я попитал за इस जंग के कैदियों में починалите й родители. एक खातून शैमा भी थी। ये उनका लक़ब था, उनका असल नाम हुज़ाफ़ा था। जब वो गिरफ्तार हुए Нейното й истинско име била Хузафа, कि मैं तुम्हारे नबी но я наричали Шейма. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ, मगर सहाबा ने ना माना। अंसार की एक जमात ने पकड़ा और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। Светия пророк я попитал за родителите й मैं आपकी रज़ाई बहन и предложил да остане там или да се върне при народа си. उन्होंने दांतों का निशान दिखाया और कहा कि आपने मुझे उस वक्त काटा था, दंदी काट ली थी उस वक्त बचपन में, जब मैं आपको अपनी गोद में उठाए हुए थी।
बाद में वाकया आपको भी याद आया होगा और कहते हैं हम Тя е избрала да се върне при народа си आप मेरा हकीकी बाप и светия пророк रज़ाई माँ заповядал да й дадат 3 या रसूलुल्लाह याद फरमाएं рубини अपनी बकरियों का दूध दोती थी и 2 камили. जान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए उनके लिए अपनी चादर बिछा दी फरमाया इस पर बैठो След това той खुशामदीद कहा предложил да я заведе в Джирана, आंखों से आंसू बहने където живеели нейните роднини. हुसैन के बारे में पूछा Тя също била приела ислама. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम बेहतर समझो तो हमारे पास ठहर जाओ तुम्हें इज्जत इकराम और मोहब्बत मिलेगी और अगर तुम अपने कौम के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ सिला रहमी करता हूँ तुम वहीं चली जाओ उसने कहा कि मैं अपनी कौम के पास वापस जाना चाहती हूँ Hazrat Umar किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 गुलाम और एक लौंडी अता की और उन्होंने 1 या 2 ऊँट देने का हुक्म फरमाया आप उस वक्त हुनैन में थे इसलिए आपने Светия пророк салалаху алейхи васелам се е преместил от Мека в Медина मैं ताइफ जा रहा हूँ и така меканците обявили награда अपने जराना में за всеки, който го बकरियां और भेड़ें भी अता की върне жив или мъртъв. मुताबिक आप सल्लल्लाहु И след това Сурака го проследил. और जो सिफारिश तुम Обаче Аллах по कौम बनु साद един великолепен начин बजात था इसकी सिफारिश защитил светия пророк. मुसलमान को कत्ल करके इसको जला दिया था और भाग И именно в този момент गया पकड़ लिया था अब जब शैमा ने उसकी माफ़ी की सिफारिश की светия пророк ने उसे माफ़ कर दिया लेकिन तफसील तो नहीं है यकीनन उसकी दियत वगैरह му казал как ще се чувстваш, की रिवायत के मुताबिक о Сурака, खाना के मुकाम पर когато гръвните на दाई वालदा का भी आपसे मिलना बयान हुआ है ये कहा गया कि लेकिन ये कहते हैं कि उसकी सनद कमज़ोर है Острос бъдат на китките ти. किसी और मौका की बात बाबत हो या रावी को गलती भी लगी हो क्योंकि उमूमी रवायात के मुताबिक जंग हुनैन से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा की वफ़ात हो चुकी थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने В този момент Сурака също получил писмена гаранция за сигурност कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के и същият Сурака इसको 100 ऊँट донесъл वाक़या тази писмена гаранция ये सुनकर в Джирана, का където той приел ислама. था इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया और आप तक पहुंचा लेकिन उस वक्त मौजूदाना तौर पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और सुराका को बेबस कर दिया उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया था कि सुराका तेरा उस वक्त क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे उस वक्त उसने Хазрат Умар се अपनी एक तहरीर भी लिख कर दी отправил към светия пророк वही सुराका वही अमाननामा लिए салалаху алейхи васелам и му казал, हाजिर हुआ और इस че по време на невежеството е дал обет हज़रत उमर да прекара के अभी период на преданост हज़रत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया в свещената джамия и светия пророк मैंने एक नज़र मानी थी салалаху алейхи васелам му е наредил मैं एक दिन एतकाफ़ करूँगा да спази тази клетва क्या इरशाद и да изпълни този период на преданост. नज़र पूरी करें चुनांचे हज़रत उमर गए और अपनी नज़र पूरी की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जराना में ही थे कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से यहाँ से मक्का तशरीफ़ ले गए और रवायात के मुताबिक रात को गए और उसी रात को ही वापस तशरीफ़ लाए लोगों ने यही समझा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ Светия пророк салалаху алейхи васелам се е завърнал в Медина, आन सल्लम की मदीना वापसी के बारे में लिखा है като му कि जुल्क़ादा के 12 दिन अभी बाकी थे оставали 12 дни, четвъртък в Зулкада.
12 дни в Зулкада светия пророк взел със себе си няколко животни, за да ги раздаде на хората, които срещнал по пътя. И светия пророк се е завърнал в Медина след 9-дневно пътуване и пълно отсъствие от Медина от 2 месеца и 16 дни. Някои от учените и ориенталисти повдигат обвинения срещу завладяването на Мека, битката при Хунейн и обсадата на Таиф. Например, Уилям Монтгомери Уат казва, че само някои жени са били разпределени на видните сподвижници, докато всички останали с пленниците са били държани в Джирана. И сър Уилям Юер казва, че само 3 жени красиви са били дадени на Хазрат Али, на Хазрат Усман и Хазрат Умар. Той представя това като нищо друго, освен като една пакост и за да повдигне обвинения. Записано е, че е имало 6000 пленници, разпределени между мюсюлманите. И когато обаче вождовете на племето се обърнали към светия пророк, той обявил на мюсюлманите да освободят пленниците и че дори той представя това като нищо друго, освен пакост. Записано е, че 6000 пленници, разпределени между мюсюлманите, когато обаче вождовете на племето са обърнали лицето към светия пророк, той обявил на мюсюлманите да освободят пленниците и че дори ще им даде нещо в замяна на това. И следователно установените исторически факти сами по себе си опровергават твърденията, направени от Мюир. И всъщност самият Мюир също е заявил, че всички пленници от Хунейн са били освободени и следователно неговото собствено изявление опровергават твърдението му. Самият Уат също е заявил, че е възможно подобни твърдения да са измислици и съставени, че Марголит повдига друго твърдение, според което Малик бин Ауф е бил принуден да стане мюсюлманин
И това твърдение обаче също е напълно невярно и е жалко, че голямата милост на светия пророк салалаху алейхи ва салям се изопачава от някои принуда, нещо, което е напълно неоснователно. Историята е записала, че след като върнал всички пленници на Бану Хафазин, светия пророк салалаху алейхи ва салям попитал за Бану Хафазин, Малик бин Ауф, и в същия дух на милост светия пророк предложил свободата на семейството си и подарък от 100 камили, ако избере да приеме ислама. Тук е важно да се отбележи, че светия пророк бил победителят. Той имал нямало е никаква лична облага от приемането на Малик бин Ауф, нито пък бил отговорен за Малик бин Ауф, и въпреки това от своя милост той му изпратил покана да приеме ислама. Историята показва също, че Малик бин Ауф вече е бил склонен към ислама в сърцето си и следователно той се е възползвал от възможността да приеме ислама, и светия пророк изпълнил обещанието си. Малик бин Ауф също така написа стихове по този повод, казвайки, че никога не е виждал или чувал за някой толкова велик и уважаван като Мухаммад салалаху алейхи ва салям. कोई गरज या फ़ायदा मालिक बिन औफ से आपको मतलूब नहीं है और किसी भी कानून के तहत मालिक बिन औफ के ताल्लुक में आप एक ज़र्रा की भी ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अपने अज़ली जज्बा रहम के साथ изпратени са различни съобщения на различни хора да приемат ислама, и когато някои от тях получаваха писмата от светия пророк салалаху алейхи ва салям, някои от тях приемаха ислама и така Малик бин Ауф приел ислама, получил и 100 камили, написал и стихове с благодарности към светия пророк салалаху. Това са събития, свързани с Хунейн. Ще продължа в бъдеще да спомена още събития. Сега ще спомена погребални молитви за следните членове. Доктор Лейк Ахмад Фарух от Канада. Той е служил в продължение на много години като
посветен на живота си в Африка, е посветил живота си. Той имал и васият, му си е бил. Оставил е съпругата си с 2 дъщери и син. Работил е по много трудни и комплексни медицински случаи в Гана и е извършвал много успешни операции. И често въпреки всички трудности, като например случай на херния, синът му казва, че е бил тих по природа, отдаден на молитва и е живял живот на търпение и непоколебимост. Служил и в Гамбия, където е имал много трудности, но е продължил службата си без оплаквания. И когато четвъртият халиф посетил Гамбия, той посетил и дома на доктор Лейк. И въпреки че в дома нямало дори столове за сядане, четвъртият халиф казал, че ще се храни с него. И веднъж, докато бил в Лахор, доктор Лейк почувствал, че кръвното му спада и си помислил, че смъртта му наближава. Той обаче чул глас, който казва, че още не е време и че неговото време ще дойде в Канада. Самият аз, докато съм бил в Гана, и той е бил в Гана, и докато доктор Лейк е служил там и го е наблюдавал като много мил, смирен и отдаден на служенето, той и съпругата му са били много гостоприемни. Той е притежавал много качества, които хората често нямат. Не го е интересувал дали е нощ или ден. По-скоро се е интересувал само от това да помага на хората и го е правил без никакви оплаквания. Той е бил един добър човек, който отдаде живота си в служене на човечеството и на общността. Уважавал е хората, помагал е на пациентите, на болните. Също и е бил един гостоприемен човек. Такива красиви черти хората имат рядко. Винаги се отзовавал на спешни случаи.
साल छोटा सा इलाका था, 2 फेरियां तब्दील करके वहाँ जाना पड़ता था और रिहाइश भी इनकी पुराने मतरूक स्टोर में थी। Условията му за живеене, където е живял, са били доста трудни. Не е имал и дори телефон, интернет. Пътувал е, сменял е 2 превоза, докато стигне, дори в смисъл сменял е 2 кораба, докато стигне на мястото да служи. В една малка стая е прекарвал живота си. Той е помагал и лекувал хора в много трудни обстоятелства. Аз се моля Аллах да му дари прошка, милост и да издигне положението му, да дари търпение семейството му и нека Аллах ги дари с търпение и въздържание. Другото погребение е на Хамид Ахмад Гаури от Хайдрабад, Индия. Той е оставил съпругата си, дъщеря си и 4 сина. Бил е също муси, имал е васият. Всички, от които служат на общността по някакъв начин, неговите деца служат в общността. Той е бил и редовен в отправянето на молитви и постене. Извършвал е хадж, умра, бил е един добър мюсюлманин, Ахмади. Имал е връзка с халифа. Неговия син Самад Гори е мисионер в Албания. Бил е начало и в правенето на финансови жертви и много грижовен за семейството и роднините си. Имал и голямо уважение към хората, отдадени на живота. Служил е на общността на местно ниво в различни качества. Помагал е с хомеопатични лекарства на хората. Един близък негов роднина разказва, че помагал и на хората в своите финансови дарения, на тези, които изоставят своите жертви. Помагал им е. Бил един добър и милостив човек. Уважавал е и е давал чест на хората, които служат на общността. Служил е в различни сфери на общността. Дори в Джалса Англия е участвал, нека Аллах му даде
добро място в рая. इनके बेटे जनाजे में शरीक नहीं Синът му е мисионер в Албания и не е могъл да присъства на погребението на баща си. Нека Аллах го дари с търпение. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.